হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আবার রিয়েল ফুলস চ্যানেলের কিছু ভিডিওস নিয়ে। ভিডিওগুলো দেখে যদি হাসি পায় তাহলে কিন্তু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবও করতে হবে। ঠিক আছে, চলো দেখা যাক। ये फंस गया मैं हार नहीं मानेगा साला। एकदम प्रैक्टिस करता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। साला रील्स हम भी देखते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।